An santos nga ebanghelyo para yana ang adlaw. Mayo 27, tuig 2026. Miyerkules nga adlaw han ikawalo nga semana han katuigan. Kinuha kan San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 32, tubtob 45. Nakada na hirahadalan nga tipasag ka ngadto sa Jerusalem. Nag-una si Jesus sa mga tinunan nga pinangungulba nga ginsusunod liwat han mga tawo nga punuhin kahadlok. Iginlain na liwat ni Jesus ang 12 nga mga tinunan nga naghimang raw han mga butang nga mahinana buha iya. Nagsiring ni Jesus, "Pamati, makadto kita na sa Jerusalem. Igtutubyan ang anak han tawo ngadto han mga punuhan kapadian ngan mga magturot-duhan balaod. Paghuhok man hiyanira nga patayon, ngan igtutubyan ha mga hintil. Pagbibiay-biayon hiyanira, pagluludan, paglalatubon, ngan pagpapatayon, nga nababanaw hiya katapos hintulo ka adlaw." Hinaranikan Jesus sira Santiago o Juan, nga mga anak ni Zebedeo, nga naghangyo. Magturot-do, may ada namon hinahangyo ha imo. Ano ang karuyag niyo nga buhaton ko ha iyo? Nagpaka na si Jesus, binatonhera. Kung lumingkod ka na ha imo trono, didtuhan imo harangdon nya ginhadian. Tuguti kami hinpaglingkod upod ha imo. Usa ha tuo, ngan usa ha wala. Diri kamo maaram han pinangangaro niyo, nagbaton si Jesus. Makakainom ba kamuhan ko pa nga kinahanglan imnon ko? Makakagpabunyag ba kamo sugad han paagi nga kinahanglan ibunyag haakon? Oo, makakahimo kami, binatonhera. Nagsiring Jesus, "Mainom gud kamo han kinahanglan imnon ko. Ngan pagbubunyagan kamo sugad han paagi nga kinahanglan ibunyag haakon. Kundi waray ako katungod hin pagpili han malingkod haakon tuo ngan haakon wala. Ang Dios laan mahatag hini nga mga lingkuran ngadtuhan iya ginaandaman hini nga mga lingkuran. Han pakabati la hini han napulo nga mga tinunan nagkasisinahira kan Santiago ug Juan. Sanglid gintawag hira nga tanan ni Jesus nga nagsiring haira. Maaram kamo nga may gahom ha mga tawo an kinikilala nga mga punuan han mga hintil, nga naghahadi haira an ira mga pangulo. Kundi diri iniamo an angay haiyo. Kun may ada haiyo karuyag maging gamhanan, kinahanglan maging surugoon hiyahan iba. Ngan kun may ada haiyo karuyag maging syahan, kinahanglan maging uripon hiyahan nga tanan. Kay bisan nga ni an anak han tawo, waray kuman hihin pagpasirbi, kundi kinanihiya hin pagserbi, ngan hin paghatag han iya kinabuhi, hin pagtubos hindamo nga mga tawo." An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Hikita nga mga nagsusunod kan Jesus, diri adto aton kalugaringon nga initiative nga nagsusunod kita iya yana. San upa kita magsunod ha iya, gintawag anay kita niya. Ngan gintawag kita niya, diri darakay mag-upay kita. Iya laad to kalugaringon nga pagbuot darakay nahigugma hiya aton. Waray didahan kriteria ni Jesus han pagpili ni han mga apostoles an pagin extraordinary, makarit, ngan perpekto nga mahihimo nga mga tinunan niya. Ubos sira nga mga apostoles, may ada tagsa nga mga kaluyahan, ngan mga shortcomings, kay mga tao lahira, diri hira mga anghel. Didahan gospel, si Santiago ug Juan nangaro kan Jesus hin pabor, nga lumingkod na nga nihiyahan iya trono han ginhadian, tugutan ni hira, nga lumingkod ha iya wala, nga na iya tuo. Nagsugad ini hira, kay nag-ambisyon hira, hinpagin mga gamhanan. Pero diri hira maaram han ira gin-aaro ha iya.
Kaya nira ginahuna-hunaan nga leader usa nga political o military nga ginhadian. Diri lain ni nga magbugto hi Santiago ug Juan ang guilty hini nga sugad nga pag-ambisyon hinpagin mga gamhanan. Pati ang napulo nga mga apostoles nag-isog hira kay naunahan hiranira. Pero bisan kun may hirasugad niya mga tendency, higugmaon lagya pira ni Jesus. Waray niya hirabayai, kay sugad iton, kay sugad ang ira mga panhuna-huna. Ngan asya ini iton maupay, di dahiton aton ibanghelyo, yan nga adlaw. Hikita, bisan kun danay, di dahiton aton pagsunod ha iya, may da naton mga sugad nga mga tendencies, makikalugaringon, mapahinatas-on, diri nakakaintindi danay, ngandamo la, iton Dios, diri ha aton nabuliw. Nagpapadayon hiya pag-upod ha aton, paggiya, ngan pagtutdo. Kung uunan hong panaton, nga mas makapagsunod pa kita, ha iya. Kaya siya ini iton karuyag signon, iton iya pagingamhanan. Iton greatness ni Jesus, an iya greatness, nakadaan iya kapas, hinpagserbihan nga tanan, ngan paghigugma aton, unconditionally. Amen.